ओम शांति 20 ଜାନୁଆରୀ 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे अधा कल्परू 5 विकारर जो रोग व्याधि गुड़िक लगी रही ताहा एबे दूर हेउछि तेणु असीम खुशी रे रहिबाकु हेबो। अधा कल्परू 5 विकारर जो रोग व्याधि गुड़िक लगी रही ताहा एबे दूर हेउछि तेणु असीम खुशी रे रहिबाकु हेबो। प्रश्न तुम्भ मानकु एबे केउ प्रकारर शौक रखिबाकु हेबो? केउ कथा सहित तुमर संपर्क नाही? तुम्भ मानकु एबे केउ प्रकारर शौक रखिबाकु हेबो? केउ कथा सहित तुमर संपर्क नाही? उत्तर एकमात्र बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबार शौक रखिबाकु हेबो। मनुष्य मानकर तो अनेक प्रकारर शौक रही थाई, तुमको से सबु छाड़ी देबाकु हेबो। तुमे ईश्वरंकर संतान होइछ, बाबांक साथिरे घर को जीवाकु हेबो। सेथि पाई एही शरीर संबंधी सबु कथा को भूली जीवाकु हेबो। पेट को 2टी रुटी खाइबाकु हेबो, बुद्धि नुआ दुनिया रे लगाइबाकु पड़िबो। गीत जिसका साथी है भगवान। ओम शांति जो माने अनन्य महावीर अटल संतान से माने भाबुछंती जे एबे अनेक प्रकारर मनरे तोफान मध्य आसीबो एवं प्राकृतिक विपर्यय रोग आदि मध्य हेबो, कारण वर्तमान मायार अंतिम समयर आडंबर। माया एबे खूब जोर रे आसीबो। जो माने दृढ़ निश्चय बुद्धि अटंती से मानकु तो जना पड़ुछि जे शरीरर हिसाब किताब मध्य युक्त हेबो। जेतेबेले कोनोसी रोग भल हेबारे लागि थाए तेबे खुशी आसी थाए। एबे आमे एही रोगरु मुक्त होई जिबु। तुमे जानिछ जे आउ अल्प दिन अछि। एही 5 विकारर रोग अधा कल्परु रहिछि, जाहा द्वारा मनुष्य माने अजामिल परि पाप आत्मा होई जाउछंती। एपरी दुनिया आसीबा पाई आउ अल्प दिन बाकी अछि, तेणु एही रोग एबे दूर हेबो। दुनिया तो एक कथा जानी नाही, सेमाने आसुरी बुद्धि सदृश अटंती, सेमान तो हाय हाय करी चलिबे। तुमे तो एही घटना मान देखि चलिबो। तुमर एही कथा सहित कोनोसी संबंध संपर्क नाही। एहा कोनोसी नुआ कथा नुही, एहा हेबार ही अछि। एथिरे डरिबार कोनोसी कथा नाही। आउ अल्प समय रहिछि, पेट को केवल 2 खंड रुटी खुआइबाकु हेबो। बाबांक ठारू संपत्ति नेबार एबे आमर शौक रहिछि। अनेक प्रकारर अभ्यास मनुष्य मानकर रही थाई, एठारे कोनोसी अभ्यास नाही। शरीर संबंधी कथा गुडी को भूली जिबाकु हेबो। आमे ईश्वरंकर होई गलु, एबे पुणी बाबांक पाखकु अथवा पतिंक पाखकु जिबाकु हेबो। एही साजन बा पति मध्य बहुत विचित्र अटंती। विचित्र होइथिबा जुगु सदा सर्वदा याद करि पारु नाहंती। एहा एक नुआ पद्धति अटेना। आत्मा को परमात्मा को याद करिबाकु पड़िबो। अधा कल्परु तो एपरि कोनोसी याद करि नाहंती। सत्य जुगरे केवल एतिकी बुझिबे जे आमे आत्मा अटु, आउ कोनोसी ज्ञान रहे नाही। मो आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेबी। एठारे तो आत्मा को परमात्मा कहि देउछंती, परमात्मा सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती। वर्तमान एही पुरुणा दुनिया जेपरि तुम पाई नाही। बुद्धि नुआ दुनिया सहित लागि रहिछि। जेपरि कोनोसी नुआ घर तियारी हेले बुद्धि पुरुणा घर को भूली नुआ घर सहित लागि जाई थाए। एबे एते धर्मर लोक माने सम्मिलन आदि करूछंती, किंतु केही जनकर मध्य बुद्धि जोग परमपिता परमात्मा सहित नाही। एबे तुमको शिक्षादाता बाबा मिलिछंती। सिए ही ज्ञानेश्वर एवं जोगेश्वर अटंती। ईश्वर जे कि निज सहित जोग लगाइबा सिखाउछंती। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वरंक पाखरे ही ज्ञान रहिछि। सिए ही ज्ञान एवं जोग सिखाई पारिबे।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛୁ, ଆମକୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ନାଟକରେ ଅଭିନେତା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମର ହେଲା ବେହଦ୍ର ଘଣ୍ଟା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ମମ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ ଲଗାଇ ବିଜୟମାଳାର ନିକଟତମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତେବେ ବାବା କହିପାରିବେ, ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ଏପରି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୟମାଳାରେ ନିକଟତମ ଦାନା ହେବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ ହେବୁ। କେହି କେହି ତ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛ, ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ନାହିଁ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସାଥିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବାଦଲ ସାଗର ନିକଟକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଭରି ପୁଣି ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମୁରଲି ତ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ମୁରଲି ଶୁଣି ପୁଣି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିବାରୁ ତଳକୁ ସ୍ଥିତି ହରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। ନିଜର ନାଡ଼ି ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ, ତେବେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପଦ ପାଇବି। ଯଦି ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ପାଇଲି, ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଏହିପରି ପଦ ପାଇବି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଆମକୁ ଏବେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ଏପରି ଅଟେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଓଲଟା କାମ କରାଇ ନେଉଛି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଜିତି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ତୁମର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ା ଲେଖା କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ କମିଟି ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥାନ୍ତି। ପୋପ୍ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥା ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ। ଏବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା। ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପଚାରିପାରିବୁ ଯେ କୁହ, ସବୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ କେଉଁଟି? ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ବିକେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ। ତୁମେ ଜଗତମ୍ବା ଅଟ। ପଦ ମଧ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ କୁମାରୀମାନେ ବାଣ ମାରିଲେ। ଏହି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କିଏ। ପୁଣି ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ମିଛ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ ଯେ ଏହି ଅଭିନୟ ତ ଅନେକ ଥର ଆମେ କରିଛୁ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ।
ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ନେଇ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀର ନେବା। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିଛ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି ଶରୀରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ ପର ଜନ୍ମରେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଦୈବୀ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି ବିଚାର ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପୁଣି ନିଜର ୟାଦର ଚାର୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ସମୟରେ ଥକ୍କା ଲାଗିନଥାଏ। ସାରା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୋଫାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତୋଫାନ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଆହୁରି ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ଯେତେ ତୁମେ ସଶକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ହେବ ସେତେ ମାୟା ଅଧିକ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ବଳବାନ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ତାର ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ତୋଫାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଶରୀରର କିଛି କ୍ଷତି ବା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଭୋଗ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଶରୀର ଅଟେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇଲା ବାଲା ଅଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସିଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ସେଠାରେ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସିବ ଯେ କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ? ସେହି ସମୟରେ ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ, ପୁଣି କ'ଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତଥାପି ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥିବାର ଖୁସି ରହିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ଦେଇପାରିବେ? ଏହା ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟ। ଏହା ତୁମର ଉପାଧି ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପିତା।
एपरि कहिबा नाही जे ईश्वर पिता सर्वव्यापी अटंती, सी तो आमर पिता अटंती ना। आमे लेखुछु जे परम पिता परमात्मा सहित तुमर कौन संबंध रही। परम पिता बोली कहउछंती, तेबे निश्चित पिता हेले ना। पिता सर्वव्यापी किपरि होई परिबो? पितांक ठारु संपत्ति मिली थाए। बाबा तो नुआ दुनियार रचयिता अटंती। एही लक्ष्मी नारायण को नुआ दुनियार संपत्ति मिली। सेठारे देवता मानकु तृतीय नेत्रर आवश्यकता न थाए। तृतीय नेत्र निश्चित ब्रह्मांक द्वारा ही देबे। त्रिमूर्तिर अर्थ केते सुंदर अटे। बुझाइबा पाई बहुत उज्ज्वलता थिबा दरकार। जी भल शिक्षक होइथिबे सेमानकु बुझाइबार अभ्यास थिबो। दिनकु दिन काहाकु बुझाइबा बहुत सहज होइजिबो। परमपिता परमात्मा आपणकर कौन हेबे? कहिबे सीए आमर पिता अटंती। बाबा हेउछंती नुआ दुनियार रचयिता। सत्य जुगरे देवी देवता मानकर राज्य थिला। निश्चित सेमानकु संपत्ति मिलिथिबो। परमपिता परमात्मा ठारु राजयोग शिखी सेमाने प्राप्त करुछंती। आमे समस्ते बिके अटु। काहाकु मध्य बुझाओ। अच्छा, तुमी कहूछ प्रजापिता ब्रह्मा, तेबे सीए तुमर पिता हेले ना? शिव मध्य पिता अटंती। तुमे भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अट। आमे दादांक ठारु संपत्ति नेउछु। तुमे मध्य नेउछ। एठाकु आसी बुझ, पुरुषार्थ कर, तेबे तुमको मध्य संपत्ति मिलिजिबो। प्रजापिता ब्रह्मा एवं जगदम्बा दुई जण हेउछंती मुख्य। वर्षा रूपे आमको लक्ष्मी नारायण पद मिलुछि। पिलामानकु बाबा विभिन्न प्रकार रे बुझाउछंती। बड़ बड़ सम्मिलनी को जाओ, तेबे तुमर नाम विख्यात हेबो। एठारे ज्ञानर कथा ही रहिछि। अन्य समस्तंकर हेला भक्तिर कथा। ज्ञान द्वारा आमको क्षमता मिलिछि। आमे काहाकु भी प्रश्न पचारि पारिबु। किंतु बुझिला वाला मध्य तुरंत बुझु नाहंती। बहुत जुक्ति तर्क करुछंती। जदि बुझी जिबे तेबे तांकर सम्मान हानि होइजिबो। लेखा जाइछि जे कुमारी माने भीष्म पितामह को जीति जाइछंती। तुमको एपरि लक्ष्मी नारायण को सदृश हेबार अछि। ड्रामा रे एही पार्ट निश्चित रहिछि। अच्छा, मिठा मिठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, विजय मालारे आसीबा पाई मम्मा बाबांक समान सेवा करिबार अछि। मुरली धारण करी पुणी सुनाइबाकु हुए। निजर चाली चलन बहुत रयाल करिबाकु हेबो। विजय मालारे आसीबा पाई मम्मा बाबांक समान सेवा करिबार अछि। मुरली धारण करी पुणी सुनाइबाकु हुए। निजर चाली चलन बहुत रयाल करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, निजर विशाल बुद्धि द्वारा एही अविनाशी ड्रामा को जानी असीम खुशी रे रहिबार अछि। तोफान को डरिबा उचित नुही। ज्ञान मंथन द्वारा बुद्धि को भरपूर रखिबाकु हेबो। निजर विशाल बुद्धि द्वारा एही अविनाशी ड्रामा को जानी असीम खुशी रे रहिबार अछि। तोफान को डरिबा उचित नुही। ज्ञान मंथन द्वारा बुद्धि को भरपूर रखिबाकु हेबो। वरदान, विपरीत भावना गुड़ी को समाप्त करी अव्यक्त स्थितिर अनुभव करुथिबा सद्भावना संपन्न हुओ। विपरीत भावना गुड़ी को समाप्त करी अव्यक्त स्थितिर अनुभव करुथिबा सद्भावना संपन्न हुओ। जीवन रे उड़ीबार स्थिति बा तलकु खसिबार स्थितिर आधार दुईटी कथा उपरे निर्भर करे। भावना एवं भाव अर्थात उद्देश्य। समस्तंक प्रति कल्याणर भावना, स्नेह एवं सहयोग देवार भावना, साहस तथा उत्साह वृद्धि करिबार भावना, आत्मिक स्वरूपर भावना बा आपणापणर भावना ही सद्भावना अटे। एही भली भावना संपन्न आत्मा माने ही
अव्यक्त स्थिति रे स्थित होई परिबे। जदि तुमर भावना ए सबुर विपरीत अटे तेबे व्यक्त भाव निज आड़क बारंबार आकर्षित करिब। कौनसी प्रकारर विघ्नर मूल कारण एही विपरीत भावना ही अटे। स्लोगान सर्वशक्तिमान बाबा जहांक साथी रे अछंती माया तांको पाई कागजर बाघ सदृश अटे। सर्वशक्तिमान बाबा जहांक साथी रे अछंती माया तांको पाई कागजर बाघ सदृश अटे। लवलीन स्थितिर अनुभव कर। जाहार जाहा प्रति स्नेह थाए ताकू जहा भल लागे ताहा ही करिबाकू पड़िथाए। सेहीपरि पिलामानकर दुखी हेबा बाबांकू भल लागे नाही। सेथिपाई केबे भी एभली कुह नाही जे कौन करिबी परिस्थिति ही सेहीपरि थिला सेथिपाई दुखी होईगली। जदिओ दुखी करिबा भली परिस्थिति मध्य आसुछि किंतु तुमे निजर स्थिति को बिगाड़ नाही। ओम शांति।